Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous ma recette de soupe harira, la soupe marocaine qui s'appelle harira. Vous allez voir, c'est facile et c'est très très bon. الأصدقاء ديالي كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فاليوم بغيت نشارك معكم طريقتي في تحضير الحريرة بدون دقيق، فكتجي رائعة ما بين حريرة وصبة، كتجي زوينة. المهم كتجي فيها مذاق رائع وكتجي فريمون بحال الحريرة اللي كان نصيبو بالدقيق. Donc pour cela, il va falloir deux tomates, un oignon, un petit bouquet de mélange de persil, coriandre et céleri branche, deux pommes de terre, une carotte. Donc les branches de céleri branche, je les ai coupées en petits morceaux. Je vais avoir besoin de quelques morceaux de viande, viande de veau ou d'agneau comme vous voulez. Et pour les épices, paprika, curcuma, gingembre, un peu de poivre, un bâtonnet de cannelle, un peu de cumin et une cuillère à café de beurre rance ou de semaine. Une bonne poignée de pois chiches trempés la veille, environ 2 cuillères à soupe de lentilles, et pareil pour les cheveux d'ange. الأصدقاء ديالي هنايا غادي نحتاج الحريرة ديالي 2 مطيشات، بصلة، واحد الربيطة ما بين قزبور ومعدنوس وكرافس، معلقة كبيرة ديال مركز الطماطم، 2 نتاع البطاطات وجزرة. العميدات نتاع الكرافس فأنا قطعتهم مربعات. غادي نحتاج كمية هكا على حسب الرغبة ديال الحمص، شوية ديال العدس وشوية ديال الشعرية هكا رقيقة، وغادي نحتاج قطعة اللحم. وبالنسبه للتوابل انا كندير فلفله حمراء، خرقوم، بزار، جنجبيل وواحد العويد ديال القرفه. غادي نحتاج حتى معلقه ديال السمن وكندير فيها شويه ديال الكمون. هادو هما التوابل اللي غادي نستعمل. Donc les amis, comme vous voyez, j'ai mis dans mon robot mixeur le bouquet d'herbes, persil, coriandre et céleri branche avec l'oignon, et je les ai bien mixés et je vais les mettre dans ma cocotte. الأصدقاء ديالي فأنا هنايا طحنت مزيان هذاك الربيطة ديال القزبور ومعدنوس وكرافس اللي كانت عندي مع البصلة ديالي هكا في شي روبو يكون عندكم كيطحن مزيان. ومن بعد غادي نضيفهم في الطنجرة ديال الضغط ولا في كوكوت. Je vais rajouter par-dessus les pois chiches, les morceaux de viande, les lentilles et les épices. أصدقاء ديالي هنايا ضفت على البصلة ديالي والربيع، ضفت عليهم الحمص وضفت قطع اللحم، وغادي نضيف العدس والتوابل. ومن بعد غادي نضيف هذاك 2 تاع البطاطس والجزرة وقطع ديال الكرافس. Les amis, j'ai rajouté aussi dans ma cocotte les 2 pommes de terre, la carotte et les morceaux de céleri branche. Et je rajoute environ 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et un peu de sel selon le goût. Et je vais passer maintenant mixer les tomates. الأصدقاء ديالي فكيف ما شفتوا في الطنجرة فأنا ضفت 1-2 معالق كبار ديال زيت العود مع شوية ديال الملحة. ودابا كان دوز غادي نطحن هادوك 2 ديال الطماطم ديالي مع معلقه ديال مركز الطماطم، وغنضيف عليهم شويه ديال الماء باش تطحنوا ليا مزيان. Donc les amis, avec les tomates, j'ai rajouté la cuillère à soupe de concentré tomate et un peu d'eau pour bien mixer le tout. Une fois vous avez ce résultat, c'est bon. Vous pouvez le rajouter à votre préparation. الأصدقاء ديالي ملي كطحنوا الطماطم ديالكم مزيان كتضيفوها حتى هي في الطنجرة، ومن بعد كتضيفوا حوالي لتر ونصف نتاع الماء. Et là les amis, je rajoute environ 1,5 litre d'eau et je vais mettre ma cocotte sur le feu.
صافي الاصدقاء ديالي، فانا غادي ندير الكوكوط ديالي فوق العافيه ونخليها حتى تطلع معاها الغليه، عاد غادي نسد عليها. النصيحه ديالي ان البطاطا اللي تاخذوا خذوها كبيره، زعما اللي تبغيو تستعملوها في هذه الحريره استعملوا بطاطا كبيره، ولا هكا جوج مويان كيف ما استعملت انا. صافي دابا ملي طلعت عليها الغليه غادي نسد عليها. Donc les amis, j'ai bien fermé ma cocotte et j'ai laissé cuire environ 40 minutes. Et là, mes pommes de terre, ils sont cuits. Donc les pommes de terre, je vous conseille de mettre des pommes de terre de moyen ou de grosse taille parce que sinon ils vont s'ouvrir avec la chaleur. Donc vous les retirez et vous les laissez refroidir de côté et vous vérifiez la cuisson des pois chiches. Si c'est bien cuit, c'est bon. Sinon, vous rajoutez de l'eau et vous laissez cuire. الأصدقاء ديالي من بعد ما طاب ليا كل شيء، خليت الكل طاب واحد 40 دقيقة صافي. طاب الكل حتى الحمص قلبته فهو طاب. بيان سور كيف ما شفتوا معايا فأنا حيت البطاطا والخيزو، كنحيدهم نخليهم يبردوا على جنب، وكنقلب هكا الحمص الى طاب. فإلا طاب لكم هو هذاك ما طابش كتضيفوا الماء وتخليوه يطيب. ضيفوا الماء الكافي. Les amis, mettez suffisamment d'eau. Moi j'ai rajouté environ 1 litre d'eau. Et là je vais venir couper en petits morceaux les pommes de terre, juste pour que ça refroidisse un petit peu. Je coupe. الأصدقاء ديالي هنايا كنقطع هذيك البطاطا وخيزو هكا طريفات باش يبردوا ليا شويه. Et je vais venir mettre de l'eau froide dans mon mixeur. Et mettre les morceaux de pommes de terre dedans. أصدقاء ديالي فأنا ضفت الماء البارد في هذاك الطحان الكهربائي ديالي، وكنجي كنضيف عليه ديك البطاطا وخيزو وغادي نطحنهم مزيان حتى يوليو ليا هكا بحال اون بوري. Donc je vais les mixer bien jusqu'à avoir une purée. Une fois vous avez une purée, vous la rajoutez sur votre soupe et vous mélangez bien. أصدقاء ديالي منين تطحن لكم مزيان وتولي بحال البوري هكا رطبه مزيان وملساء، كتضيفوا على الحريره ديالكم، تبقاو تدوروا تماما بحال الا كتضيفوا الدقيق مع الماء. فانا كنستمر في التحريك هكذا، ومن بعد غادي نضيف ملعقه صغيره من مركز الطماطم. Et ensuite je vais rajouter une cuillère à café de concentré de tomate et je vais continuer à mélanger. Je mélange bien pour diluer la cuillère à café de tomates concentrées et la purée que j'ai rajoutée. Donc je remue toujours sans cesse. الأصدقاء ديالي فأنا كنستمر في التحريك باش تندمج ليا العناصر بيناتها، وحتى هذيك المعلقة ديال مركز الطماطم اللي ضفت تحل وتجانس ليا مع الحريرة ديالي. Au fur et à mesure, vous allez voir une petite couche de mousse qui va se former sur la surface de votre harira. C'est normal, il faut continuer de mélanger jusqu'à que cette mousse disparaisse. الأصدقاء ديالي هنايا كتبان لكم واحد الكشكوشه ولا واحد الرغوه كتكون فوق السطح ديال الحريره ديالكم، فمعليش كملوا التحراك حتى صافي كتختفي. Et puis après vous pouvez rajouter les cheveux d'ange et laisser cuire environ 5 minutes. Ça cuit super vite les cheveux d'ange. Et voilà, votre soupe harira est prête. الأصدقاء ديالي من بعد كتضيفوا الشعريه ولا شعريه رقيقه وكتخليوها طيب هكا غير واحد 5 دقائق، فهي دغيا كطيب وصافي تتكون هذه الحريره ديالكم واجده.
فكنصحكم تجربوا هاد الطريقه راه كتجي بها فريمون غزاله. Les amis, je vous conseille d'essayer ma façon de faire la harira. C'est vraiment très bon et léger. الأصدقاء ديالي كنتمنى هاد الوصفة تكون نالت إعجابكم، ولا نالت إعجابكم ما تنساوش تخلي ليا لايك أو كومنتير أو تبارطاجيو لا فيديو مع الأصدقاء ديالكم. وإلا كنتو جداد مرحبا بكم، وما تنساوش ديروا سابوني وتاكتيفيو الجرس ولا تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وغادي نقول لكم تهلاو فراسكم الى الفيديو المقبل ان شاء الله. Les amis, j'espère que vous allez essayer cette recette. C'est vraiment léger et très bon. J'espère en tout cas que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à s'abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, à partager la vidéo avec vos amis et à me laisser un like et un commentaire. Ça me fait énormément plaisir. Et je vais vous dire, prenez soin de vous et à la prochaine vidéo.